साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये तो तय है डॉक्टर साहब कि कोई भी जो आने वाली हुकूमत है सबसे बड़ा और पहला काम उसे आईएमएफ के पास जाना होगा और जल्द अज जल्द जाना होगा। वो कौन सी शराइत होंगी कि जो आईएमएफ आइंदा हुकूमत के सामने रखेगा, क्योंकि एज वी स्पीक तीसरी किस्त से कबल ही गैस की कीमतों में इजाफे का कह दिया गया है और 520% गैस पहले ही महंगी हो चुकी है। सो अवाम तो पहले ही जमीन बोस हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि आईएमएफ ने अपने रिव्यू के बाद अभी भी कुछ नई चीजें मांग ली हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ एडिशनल टैक्सेशन की बात की है और ये भी कहा है कि आपने गैस के निर्खों तो बहुत बढ़ाया है जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है, मगर अभी भी आपका जो सर्कुलर डेट है गैस और बिजली के सेक्टर्स में वो 5,700 अरब है। यानी कि आने वाले दिनों में और इजाफे करने पड़ेंगे दोनों निर्खों में। तो ये बड़ी परेशानी की बात है। इसके नतीजे में अफरात ज़र में कोई नुमाया तौर पर कमी आने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और तीसरी तरफ वो ये भी कहा है उन्होंने कि आपको अपने टैक्स के निज़ाम को फैलाना है और कुछ चीज़ों की टैक्स रेट्स वगैरह बढ़ाने हैं। तो आईएमएफ कह रहा है शायद कि आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलात में इजाफा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और एक बहुत अहम चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बाहर से पैसे आने की रफ्तार जो है वो बहुत कम है और जो हमारे जरूरियात हैं यानी कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स तो 20 से 24 अरब डॉलर सालाना, उसको पूरा करने में बहुत दिक्कत होगी और आईएमएफ ने इसको वाज़े तौर पर इसका पैसा आने की रफ्तार भी कम है डॉक्टर साहब, लेकिन पाकिस्तान को अगले 3 साल के लिए सालाना कर्ज की अदायगियों के लिए 22 से 24 अरब डॉलर भी दरकार है। इसके अलावा भी तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर जो है वो मुल्क चलाने के लिए चाहिए। रफ्तार कम है जैसे आप कह रहे हैं, 35 अरब डॉलर आएंगे कहां से? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जी। बात दरअसल ये है कि ये 24 अरब डॉलर जो हैं इसमें जो नुमाया बड़ा हिस्सा है वो कर्जों की वापसी का है और उसका पैमाना पिछले 8-10 साल में 4 गुना हो गया है, इतने तेजी से बढ़ा है। और उसके अलावा आपका तिजारती खसारा है और फिर कोशिश यकीनन होती है कि कुछ रिजर्व्स में भी इजाफा हो, मगर असल बोझ जो है वो कर्जों की वापसी का बनता जा रहा है। अब आप ये देखिए कि हमें सबसे बड़ा जो हमारा क्रेडिटोर है इस वक्त बायलैटरल वो है आपका चाइना, और चाइना ने हमें पब्लिक और प्राइवेट लोन्स दोनों दिए हुए हैं और आने वाले सालों में चाइना के साथ हमें बातचीत करनी पड़ेगी कि किस तरह ये जो बोझ है तकरीबन 40 अरब डॉलर का जो हम चाइना से हमें मिला है वो कैसे हम पूरा करेंगे। पाकिस्तान की कुल टैक्स वसूली का तखमीना भी 9,000 अरब रुपए लगाया गया है डॉक्टर साहब, जबकि पाकिस्तान को फकत सूद की मद में ही 8,500 अरब डॉलर अदा करने हैं। शरह सूद पहले ही हम देख रहे हैं 22% है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनफॉर्चुनेटली हमें होते इधर दिखते नहीं है। फिर कैसे टैक्स बढ़ाया जाएगा, अवाम कैसे ये टैक्स अदा करेगी? देखिए, जो अभी जिक्र हो रहा है कि हमें चूंकि रेवेन्यूज में खतरा ये है कि देखिए होता ये है कि जब आप अपने दरामदात को रोक देते हैं जिस तरह स्टेट बैंक करता रहा है पिछले कुछ महीनों से, और साथ साथ रुपए के कदर में वाज़े तौर पर इजाफा हुआ है, तो उसके नतीजे में जो हमारा इंपोर्ट का दरामदात का टैक्स बेस है उसमें कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है और तकरीबन 40 से 45% रेवेन्यूज हमारे दरामदात से लिंक्ड हैं। तो इसलिए आईएमएफ कह रहा है कि अगर आप ये हरकत कर रहे हैं कि दरामदात को रोक रहे हैं और रुपए की अगर आर्टिफिशियली चढ़ा के रखे हैं तो फिर आपको एडिशनल टैक्सेशन करना पड़ेगा। और जो उन्होंने जिक्र किया है मैं समझता हूं नामुनासिब है, इसलिए कि ज्यादातर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, चीनी तक की बात कर रहे हैं। अवाम पिस जाएगी। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको वाकई करना है, बढ़ाना है रेवेन्यू, तो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाइए, इसलिए कि बेशुमार मराद हमने अपने अमीर तबके एलीट को दिया हुआ है, उसको खत्म करने का वक्त आ
اور ڈاکٹر صاحب یہ ختم بھی کرنی ہے جو ایلیٹ کو ہم نے آسائشیں دی ہوئی ہیں، لیکن آئی ایم ایف کا تخمینہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی 18.5% رہے گی. اس مہنگائی کے پیچھے آپ کے نزدیک کون سے عوامل ہیں؟ ضرورت سے زیادہ کرنسی چھاپنا، یا کرنسی کی قدر میں کمی، یا پھر 22% کا بلند ترین شرح سود؟ کیونکہ پاور، گیس اور خوراک کی قیمتیں بھی تو بارہا بڑھ رہی ہیں. حکومت مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرے گی؟ اینڈ ڈو یو تھنک دس از اے ریئلسٹک نمبر دیٹس بین گیون ان دی رپورٹ؟ With all due respect to the IMF, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، خطرہ یہ ہے کہ یہ 18% سے بھی زیادہ ہوگا. ہمارا اسٹیمیٹ ہے 22% تک ہو سکتا ہے اگلے 22% 9 مہینے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ سب سے پہلے جو بہت بڑی وجہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اور مہینوں سے رہی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے گیس اور بجلی کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ کرتے جا رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہوگا کہ گیس کے نرخوں پر ہم نے 500% سے بھی زیادہ بڑھایا ہے. اب آنے والے دنوں میں چونکہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ابھی بھی 5,700 ارب ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری طرف جو انٹرنیشنل کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ اب دیکھیے کہ یہ جو پیلسٹینین جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ریڈ سی میں جو ہو رہے ہیں اٹیکس اور شپس پر، اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اور اب پروجیکشن یہ ہے کہ یہ تقریباً $90 فی بیرل تک پہنچ سکتا ہے. اس سے پاکستان پر بوجھ بہت بڑھتا ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور تیسری وجہ جو ہے جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پیداوار ہے وہ کم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے درآمدات کو کم کر دیے ہیں آرٹیفیشلی، اور اس کے نتیجے میں جو شارٹیجز پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس سے قیمتوں جو ہے ان آئٹمز کے آسمان تک پہنچ گئی ہے. ایگزامپل آپ کو دے دوں، امیر لوگوں کے لیے ہے ایگزامپل، گاڑیوں کی قیمتیں دیکھیں تقریباً 2 گنا ہو گئی، 2.5 گنا، کیونکہ آپ نے امپورٹ بہت حد تک بند کر دی ہے. اس طرح کے بہت سے آئٹمز ہیں. آپ کا دیکھیے ایڈیبل آئل ہے، آپ کے اسپائسز ہیں، آپ کے مختلف پروڈکٹس ہیں، میڈیسنز تک. اس کے نتیجے میں تو افراط زر ان 3-4 وجوہات کی وجہ سے اوپر لیول پر رہے گا. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 18% سے بھی significantly unfortunate. آپ تو 22% کوٹ کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، مگر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ 2023-24 کی دوسری شش ماہی میں جو بیلنس آف پیمنٹس پوزیشن ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان درآمدات کے فزیکل کنٹرول کو روک دے گا، ترک کر دے گا، اور کیا مارکیٹ سے طے شدہ ایکسچینج ریٹ پالیسی کی طرف بڑھا جائے گا کہ جیسے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیونکہ حقیقی موثر شرح مبادلہ بڑے اضافے کے ساتھ جو ہے وہ برآمدات کا منافع بہت بری طرح افیکٹ کر رہا ہے اور اس کو متاثر کر رہا ہے، اور خاص طور پر توانائی کی قیمتوں میں ایک بڑا کوانٹیٹیو جمپ، مقداری اضافہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی موجودگی میں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی مناسب انالیسس پیش کیا ہے، بہترین انالیسس. کاش ہمارے حکومت کو بھی اس طرح کے انالیسس ملتی اور اس کے بیسس پر وہ آگے بڑھتے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی اختیار کرنی چاہیے.